إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. يقول ربنا جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أيها الإخوة الكرام، إن مفهوم الإيمان الذي ذكره الله في القرآن إن مفهوم الإيمان في ديننا أشمل وأوسع مما هو شائع لدى عامة المسلمين، بل حتى لدى بعض الخاصة، حيث إنه يشتمل على جانب نظري اعتقادي وجانب عملي تطبيقي. فهو مفهوم السلف الصالح رضوان الله عليهم: قول وعمل يزيد وينقص، فزيادته ونقصانه مرتبطان بالعمل مباشرة، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فلا معنى لإيمان بلا عمل، كما أنه لا معنى ولا قيمة لعمل بلا إخلاص ومتابعة. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle et recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Après cette introduction, ayyuha al-ikhwatul kiram, sur ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des gens sur lesquels les anges descendent, ceux qui ont cru, ceux qui ont dit Rabbuna Allah thumma istaqamu, qui ont dit notre Seigneur est Allah, puis qui ont suivi le droit chemin. Sachez, ayyuha al-ikhwatul kiram, que la foi, que le sens et la signification de l'iman dans notre religion est bien plus vaste et complète que ce qui est répandu chez la masse des musulmans, et aux yeux même de certaines personnes faisant partie de son élite, c'est-à-dire de l'élite de la communauté. La foi chez Ahl Sunnah se compose en deux parties. La première, une partie théorique et dogmatique, et la deuxième, une partie pratique. Cette compréhension de l'iman est celle des pieux prédécesseurs, as-salafus salih ridwanullahi alayhim, qui définissaient la foi comme étant composée de paroles et d'actes, qui sont des piliers dans l'iman. Elle augmente et diminue. Elle augmente par les actes d'obéissance et diminue par la désobéissance. Une foi sans pratique n'a donc aucun sens, au même titre qu'une pratique qui n'est pas vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala ou ne respecte pas le modèle de son messager sallallahu alayhi wa sallam n'a aucune valeur. ولقد جاء في القرآن الكريم ذم الفئة التي تحصر الإيمان في مجرد القول دون عمل، وذلك في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولا شك أن الله تعالى يطلب من المؤمن أن يبرهن على صحة إيمانه في الدنيا التي تعتبر مرحلة امتحان واختبار لهذا الانتماء وتصديق لهذا الادعاء أو تكذيبه. قال تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل في علاه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا.
فلا يكفي أن يدعي المرء الإيمان بمجرد القول أو الاعتقاد لأن هذه عقيدة فاسدة جرت على الأمة الكثير من المصائب وتسببت في تمكين الأعداء من رقاب العباد وخيراتهم، وذلك حينما اكتفوا بإيمان أعزل تواكل لا يعطي لجانب العمل أي قيمة تذكر. Et sachez, ayyuha al-ikhwatul kiram, que le Coran nous rapporte et blâme ceux qui limitèrent l'iman à une simple théorie sans pratique. Allah nous dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Il est une chose énorme auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Il n'y a donc aucun doute qu'Allah demande aux croyants de prouver en ce bas monde la véracité de sa foi et la validité de sa foi, car cette vie est une période de test et d'épreuve en vue de vérifier la validité de notre appartenance et prouver la véracité ou la fausseté de cette prétention. Allah dans le Coran nous dit: c'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et voir qui d'entre vous est le meilleur en œuvre, c'est-à-dire que la science éternelle d'Allah se concrétise sur cette terre. Et de même, Allah nous dit dans le Coran: nous avons placé ce qu'il y a sur terre pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre vous sont les meilleurs dans leurs actions. Ainsi, l'homme ne peut donc se contenter de prétendre à la foi par une simple théorie ou un dogme, car ce genre d'idée est lourde de conséquences pour la Ummah. Elle permit à ses ennemis de prendre le dessus et lui dérober ses biens. Lorsque la Ummah s'est contentée d'une foi purement théorique, dénudée de pratique, indifférente face à la pratique nécessaire à sa véritable réussite et à son essor, elle vécut les pires de ses jours. أيها الإخوة الكرام، إنها عقيدة الإرجاء في مسمى الإيمان، وتلك بعض نتائجها الوخيمة على الأمة، حتى صار الناس لا يستطيعون التمييز بين المسلم وبين المرتد، بل لقد حكموا بإسلام هذا الأخير لمجرد أنه مسلم بلسانه أو انتسب إلى الإسلام بلسانه، حتى وإن ناقض هذا الإسلام بعمله، بل لقد بايعوا هؤلاء الحكام المرتدين ومكنوهم من الحكم وتحولوا إلى أنصار يدافعون عنهم ويصبغون عليهم الشرعية، فهدموا بذلك عقيدة السلف في مسمى الحكم وذهبوا إلى أبعد من هذا حينما دخلوا إلى ما أسموه حوار الأديان واعتبروا الكفار الأصليين مؤمنين لكونهم من أهل الكتاب، فأسقطوا عقيدة الولاء والبراء وشوهوا صورة الطائفة المنصورة وتبرأوا منهم. Et ayyuha al-ikhwatul kiram, cette aqida dont on vient de parler, cette aqida est qualifiée d'irja en raison du fait qu'elle ait retardé les actes quant à leur réelle influence sur l'iman, sur la foi. Cette aqida qualifiée d'irja sur l'une des questions les plus importantes du din, à savoir la question de l'iman et de l'kufr wal asma wal ahkam. Voici donc cette aqida, et voici certaines des conséquences désastreuses sur la Ummah, au point où les gens s'en sont arrivés à ne plus distinguer entre le musulman, le musulman et l'apostat, jugeant ce dernier musulman par son simple témoignage de foi, même s'il contredit et annule ce témoignage-là par ses actes. Bien plus, certains en sont arrivés à prêter allégeance au gouverneur apostat aujourd'hui, et les ont mis en place, devenant des auxiliaires et des alliés, prêts à les défendre et à sacrifier leur vie pour eux, leur donnant le statut d'une autorité légale, et par conséquent tous les droits et devoirs qui en incombent et en découlent, ils l'auront attribué. Et encore pire, ceux qui sous prétexte de dialogue interreligieux en sont venus à qualifier les mécréants d'origine de croyants, car ces derniers sont des gens du livre. Piétinant ainsi aqidat al-wala wal-bara, qui n'a plus aucun sens à leurs yeux, ce qui les dispose ainsi que leurs adeptes à salir l'image de Ta'if al-Mansoura, dont ils se désavouent totalement et dont ils deviennent les pires des ennemis. أما الإيمان المقبول أيها الإخوة الكرام الذي ندعو إليه أما الإيمان المقبول عند هؤلاء فهو الانصياع لأولي الأمر والسعي إلى المشاركة في العمل السياسي لإصلاح النفوس ودعوتها إلى مكارم الأخلاق والكف عن التدخل في شؤون الناس كل الناس سواء كانوا ظالمين ومظلومين عصاة وطائعين مصلحين ومفسدين فشعارهم الحديث الشريف الذي فهموه بالمقلوب
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وفي رواية من حسن إيمان المرء تركه ما لا يعنيه. Quant à la foi acceptée aux yeux de ces gens, elle consiste à se soumettre d'une totale soumission à leurs détenteurs d'ordre et à participer activement à la vie politique afin de réformer les âmes et inviter les gens à une bonne conduite et surtout, mais surtout ne jamais se mêler des affaires des gens, quels qu'ils soient injustes soient-ils ou justes, pécheurs ou obéissants, bienfaisants et réformateurs ou semeurs de troubles et perturbateurs. Peu importe l'essentiel est de rester fidèle à cet emblème qu'ils ont tiré injustement du noble hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit parmi la perfection de l'islam d'un individu est de ne pas se mêler de ceux qui ne le regardent pas. Qu'est-ce que veut dire ce qui ne le regarde pas? C'est-à-dire ce qui ne lui est pas utile, ni dans sa religion, ni dans sa vie de tous les jours, et non pas ce qui concerne les gens. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن فالإيمان المقبول عند هؤلاء هو الانصياع للطواغيت ونصرتهم على الأسف الشديد. أما الإيمان الذي ندعو الناس إليه فهو الانصياع لله عز وجل وللحق الذي أنزله دون محابة أو خشية أحد. هذا الإيمان هو الذي يدعو صاحبه إلى ترك ما يتناقض مع مبادئه وهجر كل المعوقات التي تقف في طريق انتمائه للدين الجديد، أي الدين الذي فهمه وحقق معناه، والزهد في كل شيء مهما ثقل وزنه وعلى شأنه في دنيا الناس، إذا ما حال هذا الشيء بينه وبين تحقيق انتمائه بالعمل من أجله فإنه يزهد فيه غاية الزهد. Donc voici la foi selon ces gens-là. Quant à la foi à laquelle nous invitons les gens, la foi, la véritable foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnée, la foi qui permettra aux croyants de recevoir la bonne nouvelle de la part des anges qui descendront sur eux et leur diront la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ne soyez pas tristes et ne soyez pas affligés et recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous était annoncé. Cette foi-là, c'est la foi qui consiste à se soumettre à Allah exclusivement et à cette vérité qu'il révéla à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sans favoriser ni craindre qui que ce soit. Cette foi elle seule amène le croyant à délaisser tout ce qui s'oppose à ses principes et à s'éloigner des obstacles s'interposant sur le chemin de son adhésion et son appartenance à cette religion. Elle le pousse à ne prêter aucune importance aux intérêts mondains que les gens valorisent et pour lesquels ils sacrifient leur vie et leur temps. إن هذا الإيمان أيها الإخوة الكرام إيمان يدفع صاحبه إلى التضحية والصبر والمصابرة وإلى مواجهة المخالفين ومجابهتهم والانتصار عليهم وعلى إغراءاتهم وإرهابهم. Cette foi, أيها الإخوة الكرام, cette véritable foi, c'est celle qui pousse le croyant à faire des sacrifices, patienter et dédoubler d'endurance et faire face aux opposants, s'enfuir et avoir le dessus d'eux-mêmes et à avoir le dessus sur eux, sans prêter la moindre attention à leurs tentatives de séduction ou encore au fait qu'ils essayent de le terroriser. Voici la véritable foi à laquelle nous invitons les gens et la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit dans le Coran. إيمان يدفع صاحبه ويجعله قادرا على الجهر بالحق الذي يؤمن به حتى وإن كان أكثر الناس لا يقبلون ما يدعوهم إليه ويجعله معتزا وفخورا بما يحمله من مبادئ وقيم تخالف ما يعتقده القوم من حوله. Cette foi, أيها الإخوة الكرام, elle pousse le croyant et le dispose et lui donne la capacité de crier ouvertement la vérité en laquelle il croit, même si les gens autour de lui n'acceptent pas cette vérité. Une foi qui crée une force et une fierté chez le croyant, la fierté d'adhérer à des principes aussi nobles, sans que la satisfaction des gens n'affecte le moindre de ses efforts. أيها الإخوة الكرام, إنه الإيمان بالله عز وجل, إنه الإيمان
حقا بالله إن الإيمان في زمن غربة الإسلام الثانية عملية معقدة وصعبة للغاية فهي تشبه عملية القبض على الجمر ولا بد من الصبر على أذى حرارتها لتبقى مشتعلة أو على الأقل متوقدة وإلا انطفأت عافاني الله وإياكم من ذلك. أيها الإخوة الكرام, cette foi et avoir foi aujourd'hui, avoir foi et croire et tenir en cette foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit dans le Coran, avoir la foi de nos jours à une époque où l'islam redevint étranger comme il le fut une première fois, est une opération à la fois compliquée et extrêmement difficile. Cette opération et cet acte est semblable à l'action de garder dans sa main une braise ardente. Il est donc plus que nécessaire de patienter face aux méfaits, à la nuisance de cette chaleur intense en vue de préserver ce flambeau lumineux et au pire, la moindre des choses, de le garder au moins enflammé, même si cette lumière venait à diminuer. Ayyuha al-ikhwatul kiram, نحن نريد إيمانا أشبه بإيمان العجائز في ظاهره. كيف ذلك؟ بحيث لا يتزعزع المرء عن ثباته ويزداد مع الابتلاء والمحن تجذرا وترسيخا في القلب، ولكنه يتميز عن إيمان العجائز في جوهره أي في لبه، بحيث يكون سليما وموافقا لإيمان السلف الصالح رضوان الله عليهم، بعيدا عن البدع والانحرافات التي تجدها لدى عجائزنا بسبب الجهل. Ayyuha l'ikhwatul kiram, nous voulons donc une foi qui ressemble d'une part à celle des personnes âgées en apparence. Comment? De quelle sorte? Une foi qui permet aux croyants de rester fermes et qui ne fait que se raffermir à travers les épreuves. Chaque épreuve est un moyen de creuser des racines encore plus profondes dans le cœur du croyant, s'ancrant ainsi dans des profondeurs lumineuses et non pas sombre et obscure comme celle du kufr, qu'Allah nous en préserve. Mais cette foi, ayyuha l'ikhwatul kiram, se distinguera de celle des personnes âgées dans son essence, à savoir qu'elle sera loin des bid'a, des innovations, des déviations présentes chez beaucoup de personnes âgées en raison de leur ignorance. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا إيمانا صادقا نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا يقينا صادقا وإيمانا كاملا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام وأهله اللهم أعز الإسلام وأهله اللهم أعز الإسلام وأهله. اللهم فك أسر علمائنا وإخواننا وأخواتنا من سجون الطواغيت وردهم جميعا إلى أهليهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين غير مبدلين ولا مغيرين. اللهم احفظ المستضعفين من المؤمنين. اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم انزل السكينة والطمأنينة على قلوبهم. اللهم أريهم من عجائب قدرتك ما تطمئن به أفئدتهم ويزداد به يقينهم. اللهم انصر من نصر دينك اللهم انصر من نصر دينك اللهم انصر من نصر دينك. ربنا لا تجعلنا من المخذلين يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من المخذلين يا رب العالمين ولا ممن يخذل دينك وأولياءك الصالحين. ربنا عافنا اللهم عافنا من ذلك يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه. وامنن علينا يا ربنا بنصرة دينك إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله فنهلك يا رب العالمين. اللهم عاملنا بما أنت أهله فلا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم عاملنا بما أنت أهله وأدركنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فإن تكلنا إلى أنفسنا فنهلك يا رب العالمين. وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.